मते निजे जना नहीं जे मु कौन खोजुची बास लाइफ रे किछि एमिति लागुची जे किछिटा जिंस मिसिंग अछि तो सही मिसिंग थिबा जिंस को खोजिबार लागिची। समस्त को नमस्कार एवं आपन को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ गोटे वीडियो रे। तो आज आम जीवा केसकेरी वाटरफॉल जहाँ को तोयांगिरी वाटरफॉल मध्य कहा जाए। तो जना ना मु कहीं जाऊँगी खाली बास केते दिन भावुली गोटे थर जावा बुलिक आसवा वाटरफॉल टिके सौंदर्य को देखा। पाखापाखि आम अधारू अधा बाट भी जाइनु आउरी बहुत बाट अच्छे काशीपुर डेला आहरी पहाड़ चढ़ी 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 पुणी जावाई पड़ो सांग मन लगुच मुझे छक पहुँची जाइए माने यहाँ हूँ खुरीगाँ तो खुरीगाँ छक तो आपण एवं जस्ट मैप देखुली मुझे रास्ता ठीक भाव में जाना जो कौटू जावाट कौन तो देखो यहाँ हूँ सॉरी देखो यहाँ हूँ खुरीगाँ छक ठीक अच्छे तो आमको लेफ्ट साइड जबार अच्छे तापर जीवार अच्छे सीधा रोड पड़ो तापर राइट साइड देखो ये रास्ता अच्छे तापर पहाड़ चढ़ी 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 गला गोटे गाँ आसो केसकेरी बोली ठीक अच्छे केसकेरी गाँ आसो केसकेरी जस्ट पहाड़ ऊपर को चढ़ले से वाटरफॉल टे अच्छे तो मत मैप ऑन करी सही डायरेक्शन रे ही जीवार अच्छी एवं जो तोयांगिरी अच्छी केसकेरी से गोटे वाटरफॉल खाली ऊपर तले अच्छी खाली ना अलग अच्छे। देखो से लिखाई बासंगमाड़ी 10 किलोमीटर तो बासंगमाड़ी गोटे पहाड़ ऊपर गोटे जगह ताको बासंगमाड़ी कह जाए किंतु आम सियाड़े जावानी आम तो साइड गोटे रास्ता अच्छे सियाड़ू जा मैप बर्तमान ऑन अच्छी डायरेक्शन केमती देखा जाउछि सेमती आम जा एठूर आमको एबे राइट साइड घाटी चढ़िबार अच्छे देखि पारथि ऊपर रास्ता अच्छे ए साइड जावाटा बर्तमान आहरी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पाखापाखि रास्ता बाकी अच्छी सडन घाटी पूरा अच्छे और ऊपर गले रास्ता पूरा खराब अच्छे आपड़ देखिपे माने सडन रास्ता घाटी रास्तार रास्तार अवस्था कौन रही माने आम पूरा टॉप जावा ठीक अच्छे पहाड़ ऊपर को जावा किंतु बहुत सारा लोक जाती पर्यटक स्थली किंतु रास्ता ही पूरा खराब। जदि काशीपुर प्रशासन किए भिड देखुं तो प्लीज टिके बनई दिंतु टूरिज्म प्लेस यहाँ लोक बासंगमाड़ी को बहुत लोक जाती बुलायापाई एवं एमती रास्ता जदि रही तो काशीपुर कौन ही नाम रही आपन टिके भावतु। सांग बर्तमान मुझे भूल रास्तार पलि आसी आपन को से पाखे गोटे रास्ता देखा जाउथिबो तो सेठू ए साइड जावाटा माने लेफ्ट साइड जावाटा किंतु मु राइट साइड पलि आसथिले आपन को देखा जाउथिबो हेटी हाँ से दूर रे रास्ता अच्छी तो आम से रास्ता देके जीवा भाई बाकी व्यू आपन देख पार्थिबे पहाड़र जो व्यू आछे ना बहुत ही मजा आछे माने बहुत सुंदर आछे वर्षा दिने कुहुड़ी हेतिबो टिके टिके हल्का हल्का ए रास्ता पूरा कवर हे जिथिबो आउर बढ़िया लागबो किंतु पुणी रिटर्न जीवा से रास्ता देखा जाउछि ए पटुरा आमे जीवा ठीक अछि भूल रे याडे आसंतुनी जो तोयांगिरी जीवार अछि ताहले ए पट दे जांतु। भाई गोटे थर ए व्यू देखंतु एवं मत लगुच ये जो पहाड़ अच्छे ताको ही बासंगमाड़ी बोल कहते माड़ी माने पर्वत माने पहाड़ तो यू लोक आसती सब बासंगमाड़ी बुलापाई राति सब कैंप फैंप लगे कि स्टे करती रुहति तो मत लगुच से पाखर जोड़ा अच्छी पर्वत माने पहाड़ अच्छी ताको ही बासंगमाड़ी कहते तो आम सियाड़ को जीवानी आम तल रास्ता देकी तोयांगिरी जीवा तो से वाटरफॉल जो अच्छे से गाँव नाम हूँ केसकेरी ताको मीना खुंटी बोल कह जाए ठीक शुणिले मीना खुंटी बोल कह जाए जना ना मोर नाविगेशन सिस्टम रे कौन प्रोब्लेम पड़े आसी तो आगुरी कहला 300 मीटर पर राइट जाओ लेफ्ट जाओ एबे बिल्कुल कहने स्पीकर तो अनम्यूट अच्छे किंतु क्या जाने कौन पाई कहूना मैप कहूँ जे एठिरो राइट जाओ बोली तो राइट तो किसी रास्ता ही ना तो भाई को पटे राइट जीवी हाँ हाँ लगुच आगे गोटे रास्ता अच्छे जे एठू मैप कहूँ राइट जावाई से आग रास्तार गोटे देखो पिचु रास्ता अच्छे से राइट जावाटा लगुच तो बर्तमान ठीक रास्ता जाऊँ गोटे गाँ में देखा गला 300 meters make a U-turn एटा होचे मांडी झोलाट मैप रे देखुछु ये सीधा रास्ता अछि किंतु मैप हमको कुआड देखाउछे पहाड़ ऊपर चढ़ी ए फोटो पूरा बुलाय पे देखुछि किंतु देखि परती पूरा सीधा रास्ता अछि तो एटू सीधा जेबा एटा होचे ऊपर मांडी झोला रो आपण सीधा रास्ता जेबे मते आउर 200-300 मीटर पाखा पाखी घाटी चढ़ी जाबे पड़िबो एवं गूगल मैप तो कहूँ किंतु लोकल लोक को पचार देथिले जन को भाई को पचार देथिले जे भाई कुआडे जीवाटा तोयांगिरी वाटरफॉल कुआडे जीवे तो तांको कहिथिले भाई सीधा सीधा जाओ मीना खुंटी सियाड़े पड़िबो
ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି କାରଣ ସେଇଠୁ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବି ଠିଆ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଲୋକେସନ୍ରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ କାରଣ ବାଇକ୍ ବି ଠିଆ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ବି ଲାଗିଛି ତ ଯେମିତି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ତ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୱାଟରଫଲ୍ରୁ ପାଣି ଇଆଡ଼େ ବାହାରୁଛି ତ ଏହି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଲଙ୍ଗରୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିକି ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ତ ପାଣି ଆସୁଛି ଏବଂ ପାଣି ଏଇଠି ଡାଉନ୍ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତଳକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଆମେ ଉପର ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତ ସବୁ ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି ତ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ତଳକୁ ଯିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତାକୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ଭଟକି ବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବେ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛକାନି ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ ତ ସେ ତଳକୁ ଯିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇକି ଯାଇ ହେବ ତଳକୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ହିଁ ଯୋଡ଼ୁଛି କି କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁନା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଇଆଡ଼ୁ ଯିବେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବେ ଯିବେ ବାକି ପାଣି ତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧାପାଧା କରିବା ପାଇଁ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ କେଉଁଠୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଆଗକୁ ଓ ଭାଇ ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ସିଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼େ ସିଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଅଛି ତ ଲାଗୁଛି ସେପଟୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପାଣି ତ ପାଣିର ଧାର ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଏପଟରୁ ତଳି ଯିବା ଆମେ ସେ ପାଖରେ ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁନୁ ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କିନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ ତଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଛି ସେ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସିଡ଼ି ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ସେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ତୋୟାଙ୍ଗିରି ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍କେର ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କେସ୍କେର ୱାଟରଫଲ୍ କେଉଁଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କେସ୍କେର ଏବଂ ଏ ଗାଁର ନାଁ ତୋୟାଙ୍ଗିରି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଅଛି କେସ୍କେର ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ତ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତ ମୋତେ ସିଡ଼ି ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ହାଲିଆ ବି ହେଇଗଲିଣି ଯେହେତୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଛି ତ ଭାଇ ଏଇଠୁରୁ ଦେଖ ୱାଟରଫଲ୍ର ନଜାରା ସେ ପାଖରେ ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ସିଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଓହ୍ଲିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ପରି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି ଓହୋ ସେ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ଗାଧୋଇବା ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ଦେଖାଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଟା ତ ଉପରେ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତଳେ ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲାଗୁଛି ସେଟା ତଳେ ଏଇଠୁ ସେଇଠି ଯିବାର ଅଛି ତ ତଳେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ତଳେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଯିବା ତଳର ଭିୟୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ତଳେ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ପିକନିକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଡେଞ୍ଜର ସହିତ ଛୋଟ ବି ଅଛି ତଳେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବି ଗଦା ହେଇଛି ଗରମ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ଝାଳ କହିଦେଉଛି ଝାଳକୁ ରେଞ୍ଜରେ ବାହାରୁଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ବି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲାଣି ୱାଟରଫଲ୍ ତ ଆହୁରି ବାସ୍ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା ନେଚର ଦେଖ ଭାଇ ଖାଲି ହରିଆଲି ସବୁଜ ଗ୍ରିନେରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଠୁ ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍ ଏତେ ଦିଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ପାଣି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି ଏବଂ ଏତେ ଦୂର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି ଆସିଲି ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ମୋର ପଛପଟେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ସିନେମେଟିକ୍ ସଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଉପର ପାଣି ତଳେ ସବୁ ଆସିକି ଗୋଟେଠି ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗାଧାନ୍ତି ତ ଭାଇ
व्यू तो बहुत बढ़िया आसছে এবং এই টাইমରେ ସ୍ପେଶାଲି এই টাଇମରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଖରା ଦିନେ ବି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଟାଇମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଯାଇକି ପାଣି ଏକାଠି ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଗାଧାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଉପରେ 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 ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣ ଆସିବେ ଭୋଜି କରିବେ ଖାଇବେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିକି ବୋଟଲ ଖୋଲି ଇଆଡ଼େ ସବୁ ପକେଇକି ପଳେଇବେ ମଦ ବୋଟଲ ସବୁ ତ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲିୟରରେ ରଖନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏତେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। तो सांगने लाइफ रे बहुत सारा जिनस मिसिंग अच्छी तो से मिसिंग थी जिनस खोजापी एमती को वाटरफॉल रे एमती को पहाड़ रे एमती को जंगल रे एमती को टूरिस्ट प्लेस रे एमती को प्राकृतिक जिनिस रे परिवेश रे मन केतिकी बोझ अच्छे माने केतिकी बड़ बड़ प्रश्न सब अच्छे आपणकर फ्यूचर को लेकिन आपणकर काम को लेकिन आपणकर कंटेंट क्रिएशन को लेकिन आपणकर लाइफ को लेकिन से सब प्रश्नर उत्तर आपन को न मिल पारे किंतु सब प्रश्न टिके आपन को हालुका लगे पारे भाई ठीक अच्छे करनेबा एमती आपन को फीलिंग आसी पारे प्रश्नर उत्तर ठीक आपन को न मिल पारे किंतु से प्रश्न को लढ़िया पाए से फेस को लढ़िया पाए आपन को पाखर गोटे हिम्मत आसी पारे जेमिति कि आपन बुलंतु ट्रैवल करंतु आपन को पाखर बहुत सारा एमती एक्सपीरियंस आसीबो आपन को पाखर बहुत सारा एमती क्वालिटी देखा पे मिलबो चेंजेस देखा पे मिलबो जहाँकि आपड़ घरे बसिले से सब मिल पार ना यहाँ हूँ रियालीटी कथा बर्तमान तो मुझे वेट करते लोक टे बाहर को जीवे मु भल भाव में सुट कर कारण से मैंने गाधौंट तो एमती डायरेक्ट जाकि सुट करवा ठीक न झील अच्छा पुओ अच्छा तो जातु आम भल भाव में सुट करवा सिनेमेटिक रेकर्ड करवा। देखिपे मोबाइल भांगी तो जाए किंतु एठीर क्वालिटी ही किसी अलग एवं पूरा स्टेबलाइजेशन अच्छी जहाँकि मो मोबाइल ना तो से मोबाइल पे बेले बेले मत हेल्पफुल हो जाए एमती वीडियो सब शूट करने जेहेतु यार माइक क्वालिटी माने वॉइस यार पूरा डाउन आसे बहुत खराब आसे किंतु मुझे म्यूट वीडियो फुटेज चेष्टा करी शूट करने रेकर्ड करने तो खाली ए मोबाइल ही करता है। तो संग पाखर किसी एमती देखा जाए तोयांगिरी वाटरफॉल तो ये देखुए पानी धार कमी जाए भी जोर आसुचे जोटा आम चेरकोटार देखलु तो से कम आसला किंतु ये अधिक पानी आसुचे। तो सांग मैंने यहाँ होता तोयांगिरी वाटरफॉल तो लोके बहुत गाधौंट जेहेतु वीडियो फोटोशूट करार अच्छे तो लोके गाधौंट आम डायरेक्ट जाकि फोटो वीडियो करदेबू निजको भी ठीक लगे ना जी शूट कर पारे जी मुझे सिनेमेटिक आपको व्यू दे पारे जिते आसिली तो बहुत सुंदर लगे वाटरफॉल एमती बहुत सारा वाटरफॉल अच्छे काशीपुर जमी मुझे चेरकोटा कहली तो यहाँ गोटे बहुत सुंदर वाटरफॉल थी। रास्ता देखिए तो यहाँ हूँ रास्ता एमती डायरेक्ट पहाड़ ओल्लिकी आसापी पड़ो एवं आउ टिके जदि स्लीप है तो आपड़ जी ए साइड अच्छे रास्ता देखु एपटू चढ़ी चढ़ी जावाई पड़ो आहरी ऊपर को सांग मैंने आपन को ये गोटे रिक्वेस्ट मुझे करने चाहूँगी जिते आप ठीक अच्छे आसबे गाधेबे देखिए चलीजे किंतु आपड़ खाइबा धरी आसुँच खाइबा ओ भाई आराम से जावाई पड़ो आ खाइबा आणला आपण से आवर्जना सब ये पकई पलि जाऊँच सब खोली पड़ी प्लास्टिक चामच पड़ी सब आवर्जना पड़ी टिके रुहतु तो बिल्कुल मध्य से आवर्जना करंतु नहीं एत सुंदर टूरिस्ट प्लेस एवं एत सुंदर प्राकृतिक गोटे दृश्य आपण ये आसिकी एमती आवर्जना करंतु नहीं हाल गले कारण पहाड़ चढ़ी चढ़ी जावाटा आ गोड़ भी टिके पेन हो किंतु किसी ना आपण जहाँ भी कर पाद जदि यू टिके स्लीप हम तो आपन को देखा आपन कुआड़े जीवे तो आपन जीवे सीधा यही तल को तो ध्यान रे चढ़े ओल्हे देखो तो ये बहुत पानी अच्छी
ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ ବି ଗାଧୋଇବା, ତଳେ ତ ଗାଧୋଇଲାନି ଲୋକ ଥିଲେ। ସେପଟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଗାଧୋଇବା। ଆହୁରି ବାହାରିବା ଲାଗୁଛି 2ଟା 3ଟା ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ଭାଇ ଖରା କେଉଁ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଏତେ ଝାଳ ତାଇଁରେ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି। ଭାଇ ଯାହା ବି କୁହ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଦୂର ଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ନଦୀ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ, ତ ଏଇଟା ସେଇଠି ହିଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନାଇଁ କି, ସେଇଟା ସେ ତୋୟାଙ୍ଗିରି ୱାଟରଫଲ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଟପ୍ରେ ଗାଧୋଇବା, ସେ ପାଖରେ ଗାଧୋଇବା ଠିକ୍ ଥିବ। ବାକି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ହିଁ ସେଇଠି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଗାଧାନ୍ତୁ ଅଲଗା ମଜା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗାଧାନ୍ତୁ ଅଲଗା ମଜା, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ହିଁ। କୁହନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ କେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧା କୁହନ୍ତି ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ କେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ତ କାମ ନାହିଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କରିବ। ମାନେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କେମିତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବେ। ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଯଦି ବୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଭାବିନଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛିଟା ମିସ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଲି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବିନଥାନ୍ତେ ତ ତାଙ୍କେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରିକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନରେ ତପସ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ତ କୁହାଯାଏ, ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଯାଏ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁହନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧା କୁହନ୍ତି ଯେ କାମନା କର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏବଂ ଅଧିକ କାମନା ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଜିନିଷର ଲୋଭ କରିବେ ତ ତାହା ଲୋଭ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥାଉ ବୁଦ୍ଧା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଏଇଠି ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲାଣି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 3ଟା 4ଟା ଏମିତି ବାଜିଯାଏ ତ ଆମ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ବର୍ଷା ଭିଜି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଓ ତ ଯିବା, ବର୍ଷା ଲାଗୁଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିହେବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ତ ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଛାଡ଼ିଲୁ, ତ ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବଂ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। भाई देखंतु शीत दिने वर्षा दिने और संध्या समय ये जगह आपन पूरा बढ़िया आनंद देवाई लगे, किंतु जहाँ खरा हो तो ठीक भाव देखा जा न माने टिक अलग ही देखा जाऊ संध्या टाइम रे शीत टाइम रे बहुत बढ़िया देखा जीवो। तो सांग मैंने आशा कर भिडियोटी पसंद लगी। तो आसला पर एडिटिंग चलता तापर आउट्रो मध्य शूट कर शूट कर तो भिडियोटी लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं आउ कोई जिनस आपन को देखापी मुझे चाहूँगी सेटा मुझे देखी रही एवं आपन कौन देखापी चाहते विभिन्न जगह कौटा हो जाऊ कि काशीपुर जदि किए देखुं तो तांके जदि चाहते अन्य किसी जगह कभर करने तो निश्चित भाव कभर करवा आम कमेंट करूँ। तो आज ये देखा गोटे नुआ भिडियो से पर्यंत को समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्ते भलरे थांतु एवं भिडियो एमती ही जोड़ी हो रही था। धन्यवाद।